ओम हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। श्रीमद्भगवद्गीता अथ गीतार द्वितीय अध्याय सांख्ययोग। श्री भगवानुवाच क्लैवं मज्गमो पार्थो न तोयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदयो दुर्बलं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। অর্থাৎ হে পার্থ, এই হানিকর ক্লীবত্বের বশবর্তী হইও না। এই ধরনের আচরণ তোমার পক্ষে অনুচিত। হে পরন্তপ, হৃদয়ের এই ক্ষুদ্র দুর্বলতা পরিত্যাগ করে তুমি উঠে দাঁড়াও।